ଜୀବନ ପଣ୍ଡା ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆଜି ଆସିଥିଲି ସନ୍ଥ ରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ। ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ସୁନାବେଶ। ଭଲ ଦିନ ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ହେଇକି ଟିକେ ଯିବା କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା କଥା। ବୁଲୁ ଗୋଟେ ଭାରି ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲାଟିଏ। ନାଟକ କରେ, ସାମ୍ବାଦିକ କରେ, ଲେଖାଲେଖି କରେ, ସବୁ କରେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଦିନ ଗୀତ ଲେଖିଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବଂ ଟାଇଟେଲଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତମେ କ'ଣ ଫେରି ଆସିବା ପରେ। ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଟାଇଟେଲ ହିଁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ। ତା ପାଖରୁ କିଏ ଜଣେ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଆସିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଣା ଲୋକଟିଏ ଯିଏକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛି। ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଦେଖିନି, ଗୀତଟି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବୁଲୁ ସୁନ୍ଦର ଗାଇପାରେ ବୋଲି ଜାଣିଲି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଭଲ ହବ, ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ 4-5ଟା ଇନିଂସ ତାପରେ ବେଷ୍ଟ ହବ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ବେଷ୍ଟ କହିଲେ ହିଁ ସିଏ ଆହୁରି ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଭଲ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେବେ, ଆରାଧନା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଆରାଧନା। ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ବାଛିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇକି ସେଟା ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛି। ଭାରି ଖୁସି କଥା। म्यूजिक डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, लिरिसिस्ट जगन्नाथ जेना। आउ इंडस्ट्री प्रायतः समस्ते जानती प्रिंस जगन्नाथ जेना बोली। खाली तो गीत कथा कहबिनी, मो क्यारियर आरंभ ही यात्रा 30 एभव यात्रा लिखी। सिनेमा, सीरियल, कार्टून, थिएटर, नाटक आउ माने 1000 पाखापाखि गीत लिरिक्स लिखा सहित म्यूजिक दे सारी, जोटा कि बुलू बाबू कहते। आउ सब बड़ कथा जहा बुलू बाबू गोटे एत बड़ साहस करके मुझे भाभी नी सी सीना कहीदेले साहस मुझे गाईदेवे बोली। बाथरूम भितर गीत गाइबा और डायरेक्ट स्टूडियो गाइबा भितर फरक बहुत किसी अच्छी, कारण से किसी जिन फिल करते गाइला बेले। तेणु कष्ट अनुसार सी फास्ट टाइम जी गाई मु तो कह पूरा 100 देइछन। आ जदि प्रोफेशनली देखिबी ताले बहुत मार्क तादरू कटिଯିବ, सेटा आपण माने मध्य फील करूथिबे। किंतु केमती सेटा से आगु को तांकु एनकरेज हम करिया पई पड़िबो, तांकु सपोर्ट दवा पई पड़िबो। जदि सपोर्ट रहिबो ताले निश्चित भाव में आज जो 50% देइचंती, आगामी दिन निश्चित भाव में 100% देबे। आउ आम अंचलर, आम माटीर गोटे कंठशिल्पी बाहर, बड़ गर्वर कथा, गौरवर कथा। तेणु आपण मानकर सहयोग निहाती दरकार। आउ सबुठ बड़ कथा होउची मो मीडिया भाई माने वर्षा भितर दौड़िकी आइछन। आपण मानकु मोर अशेष अशेष धन्यवाद आ भल पाइबा। आपण माने आसीचंदी ओदा है कि ताटार बड़ किछि नै।